Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Dan salam sejahtera kepada anda semua. Alhamdulillah, malam ini, hari ini kita sekali lagi kembali bersiaran dalam sesi bedah siasat annual report yang telah kita lakukan, I think more than 2 weeks, more than 2 weeks. I think 3 weeks dah. Masuk minggu ketiga. Saya rasa dah masuk minggu ketiga, yang mana setiap hari kita cuba untuk melihat syarikat-syarikat yang berbeza, yang telah didagangkan di Bursa Malaysia. Dan hari ini salah satu lagi syarikat yang kita akan cuba untuk lihat prestasi kewangan ataupun prestasi annual report dia, apa yang ada dalam annual report pada tahun 2020, syarikat yang dikenali sebagai AEMULUS Holding Berhad. AEMULUS Holding Berhad salah satu syarikat dalam sektor teknologi, dan yang mana report ni dikeluarkan awal tahun, bulan Januari tahun ini, untuk sesi ataupun financial year 2020. Alright, so seperti biasa, sebelum kita mula, please share this video, please comment dan juga please like sekiranya anda boleh nampak slideshow yang saya kongsikan, dan juga sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas sebelum kita bermula, insyaAllah. So please klik button share dan juga komen sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, should be okay. Alright. Okay, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi market research kita, pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang turut serta pada malam ini dan juga telah kongsikan, yang telah share this video. Thank you so much kerana attend malam ni dan juga kerana berkongsi. InsyaAllah kita akan cuba untuk melihat syarikat AEMULUS Holding Berhad untuk financial year tahun 2020. Dekat sini kita nampak this one is quarter. Kita pergi bagian annual. So dia punya financial year, ending period adalah 30th September 2020. So dia dikeluarkan report ni pada 4 January 2021, awal tahun ni dikeluarkan. Meaning dia punya financial year tidak follow calendar year. So kita nampak kat sini, so dia starting 1st October, sehinggalah 30th September. Alright, so mari kita lihat. Ini cover page dia, front page dia gambar tangga menuju ke advancement of greater light. Itu tema dia lah. Dia menuju ke arah cahaya yang lebih yang lebih cerah nampaknya. So kat sini ada fasad brick jenis apa panggil ni, yang tak ada plaster lah. Dia panggil apa nama, saya lupa nama dia. So yang sini dia ada plaster pula. Facing brick. Lupa nama. Facing brick. Facing brick. Dah lama tinggal di bidang development. So page 2 is the table content. Dan juga diceritakan kat sini advancement of greater light. So ada sedikit summary yang diceritakan kat sini, berkenaan dengan report ni. In 2020, AEMULUS has embodied a strong foundation surpassing challenges and obstacles with a great novelty. Focus on greater expansion and market growth, AEMULUS took a giant leap when company expanded to the China market through a joint venture to prepare for 5G. The next big move in technology era. Step by step, AEMULUS is paving paths and overcoming obstacles to position AEMULUS as a renowned brand name in the semiconductor test market. So itu bagi a glance berkenaan dengan syarikat AEMULUS bagi tahun 2020.
Yang dia cuba untuk highlightkan adalah berkenaan dengan expansion company untuk masuk ke dalam China market. Kita akan tengok details berkenaan perkara tersebut sebentar lagi. Okay, yang mana joint venture dengan syarikat di China untuk bidang ataupun sektor 5G. Okay, very interesting untuk kita lihat nanti. So ini dia punya office lah. Emulus nampak dia guna ni facing brick juga banyak dia punya bangunan dia. This one belakang, gambar belakang office. Macam depan. Okay, so yang ni depan dia ke tak ada belakang? Patutnya ni depan dia lah. Okay. So dia punya office cantik. Okay, so dia nak highlight lah penat-penat dia buat. Dia masuk dalam report, so bagus juga. Nampak cantik. Nampak ada strong design. Dia more on I think industrial and industrial team lah. Dia buat kepada industri sebab banyak macam bare finish so facing brick yang tak payah buat plaster. Nanti concrete pun dia tak ada buat cladding, dia tak ada buat apa-apa dia tunjuk memang finishes dia bare finish okay. Ni cerita pasal dia punya bangunan macam so memang cantik lah. Sebab guna facing brick, of course kita tahu facing brick lagi mahal lah, okay. So dia lebih cantik dan juga nampak parking banyak lah bawah ni, okay. So good things for company sekarang ni I think Gen Y, Gen Z ni dia lebih minat kepada environment office yang lebih trendy, yang lebih terkini, yang mana cantik, dia ada style, kemudian ada free food lagi, itu lagi best lah, ada coffee free flow, dan juga dapat free flow of snacks dan sebagainya. So itu secara tidak langsung membantu memberikan emosi yang baik lah kepada pekerja dan juga memotivasikan mereka untuk lebih menyumbang kepada syarikat. So ada orang mungkin tengok benda tu sebagai expenses yang unnecessary, tapi for new generation I think dia orang lebih suka kepada environment yang macam Google kind of things punya office kan. Facebook kita tengok Adobe punya office is very encouraging. So datang tu pun semangat lah nak datang kerja. Right. So ni dia punya finishes kau nampak kat sini. Okay, atas memang tak ada buat ceiling apa memang bare finish untuk dia punya concrete. Cuma floor dia ada buat mungkin dia pakai ni lah flooring punya finishes. Tapi yang lain nampak column dia is bare finish, nampak concrete dia punya bench ni, seating dia semua very industrial punya. Oh, even dekat tempat workplace tengok atas tu. Okay, very bare finish je. Right. So ada lot of natural lighting also. Okay, nampak kat sini ada natural lighting. So very cantik dan juga mungkin ni I think baru office ni. Tu cuba dia nak highlightkan kat tu. Okay. So okay, alright. So page 9, panjang betul dia punya cerita pasal office dia kan. Sampai page 9. Okay, so page 9 dia tunjuk dia punya corporate information berkenaan dengan directors. Okay, kita nampak kat sini dia punya chairman, CEO, COO, CTO, CFO dan others executive director. Okay, sama ada non-executive ataupun executive director. Ini berkenaan dengan syarikat, daftar registered office di Menara BHL Bank, Jalan Sultan Ahmad Shah, Georgetown, Penang. Auditor, okay, risk, okay. So base dekat Penang lah so business address dia dekat Jalan Sultan Azlan Shah, zon perisian bayan lepas di Pulau Pinang juga. Okay, ada dua office lah, satu registered, satu lagi business address. Ini corporate structure, page 10, cerita tentang corporate structure dia. Emulus Holding, bawah dia Emulus Corporation, TMSS Technology, Jiashan. I think this one yang ada JV tu JV dengan company dari China atau Taiwan, jadi kita tengok. Okay.
So profile of director, oh okay, so dia punya chairman ialah seorang wanita, is good. Okay, so jarang-jarang kita dapat lihat seorang wanita duduk di kerusi chairman, so it's a good things untuk kita nampak lebih ramai lagi penglibatan kaum wanita di dalam board of director, okay, which is good. Jarang kita nampak position chairman. Executive director tu normal, the board director normal, tapi chairman quite rare. Okay, tapi this one untuk AEMULUS is a good things okay. So ni punya CEO quite young 44 untuk seorang CEO, so no wonder lah office dia macam tu. Okay. Alright, so ni others director punya profile, you can read kalau berminat. Masih lagi menunjukkan office dia, okay, yang menarik tu. Okay. Okay, this one still dia punya top management. Alright, so ni dekat sini kita masuk. Oh, Taiwan General. Okay. Taiwan General Manager. Dia ada canuan je. Okay. Management Discussion Analysis. Tempat yang paling penting. Chairman statement tak ada Kita terus masuk bahagian ni pula. MDA. Chairman punya statement, I think lah, dia tak ada Normally orang akan start dengan chairman statement chairman ataupun joint statement dengan MD ataupun di CEO. But this one tak ada. Saya tak nampak ke ataupun this copy tak lengkap ke. Tak ada. So dia terus masuk ke bahagian MDA. Okay, so memang bagus juga kita pendekkan sikit sesi kita hari ni. Okay, so straight to management discussion analysis, yang mana tempat ataupun bahagian yang penting yang saya berminat untuk tahulah selain daripada dia punya financial. Okay, so the group business and operation. As a design house, AEMULUS Holdings Berhad architects and markets semiconductor tester or automated test equipment (ATE). We focus primarily on RF and mixed signal semiconductor test markets, followed by automotive and lighting markets. Our objective is to constantly enhance and provide test solutions that propel our customers towards optimum productivity and operational efficiency. Okay, so kita tahu di syarikat ni dalam sektor teknologi, okay, ataupun subsektor ialah semiconductor, menjalankan testing untuk ATE, automated test equipment, bagi pasaran automotif ada, okay, dan juga lighting, okay, so lighting dan juga automotif. Alright. To achieve these objectives, our strategy include investing in research and on new test methodologies, algorithm, test instrument design, and test software, as well as research on how data science can help testers in predictive analysis and maintenance. Okay. Kat bawah ni dia bagikan table untuk financial performance. Dia bagi comparison untuk 2 tahun saja, okey, 2019 dan juga 2020. Yang mana kalau kita boleh nampak, okey, memang berlaku penurunan, okey, di tahun 2020 compared to 2019 2019. Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi revenue, okey, berlaku pengurangan 33%. Yang mana tahun 2020 hanyalah 19.3 juta, okey. Kemudian kita tengok juga sini gross profit also decrease kepada 31%, okey, yang hanya mencatatkan keuntungan 12.25 juta, okey. So 12.25 juta untuk gross profit. However, I'm more interested to know on the net profit. Okay, so net profit adalah loss. Okay, loss untuk 2 tahun berturut-turut. Okay, interesting. Okay, so dia dagangkan data since 2015. Mungkin dia start listing 2016 this company. So all this year ada sekali pernah rugi, okay, tapi 2019 rugi, 2020 juga rugi untuk net profit. Tahun 2019 rugi negatif 3 juta. Okay, 3.2 juta. Tahun 2020 rugi negatif 3.6 juta. Okay. However, okay, untuk 2021, okay, yang belum habis lagi financial year, okay, belum habis financial year,
dia telah mencatatkan keuntungan 3.6 juta. Okay, right. So very interesting. So mari kita lihat dekat quarter report. Okay, so untuk 2 quarter saja, dia baru siap untuk 2 quarter. Bulan ni bulan Jun. So tinggal lagi, sebenarnya tinggal dia dah lalu, tinggal report and then another 2 quarter remaining. Okay, dan dengan hanya 2 quarter ni dia telah mencatatkan keuntungan 3 juta net profit 3.6 juta. Okay, so 3.6 juta is a good thing. Okay, nampak macam turnaround year bagi AEMULUS since sebelum ni rugi negatif 3 dan baru 2 kuartal sudah mencatatkan keuntungan 3 juta, 3.6 juta, dan berbaki 2 kuartal lagi. Kalau dia boleh meneruskan performance bagi 2 kuartal yang seterusnya berturut-turut dalam lingkungan 1 atau 2 juta, then I think they're going to close this financial year with with black. Turn to black lah. Kalau black tu maknanya mencatatkan keuntungan kembali lah. So previously dalam range 5 ke 7 juta profit dia. So I think they can hit lah kalau dia boleh constantly maintain this current performance. Okay, untuk the remaining 2 quarters that will be great untuk dia mencatatkan keuntungan setelah 2 tahun berturut-turut mencatatkan kerugian. Okay, so 2021 hopefully is going to be a great year for AEMULUS. Right. Okay, so interesting untuk kita lihat nanti bagaimana berbaki 2 lagi quarter untuk syarikat ni. Alright. Kita sambung lagi. Okay, with the impact of COVID-19 pandemic and implementation of travel restriction locally and globally, our financial performance for the first half of the financial year was affected. However, starting from the second half of the financial year, our revenue has gained back the momentum with 5 million and 7.2 million recorded in third quarter and fourth quarter respectively, attributable to the successful implementation of strategies in turning around the business. Okay, so dia punya turnaround strategy I think dah start since third quarter tahun 2020 lagi. Okay, so yang nampak hasilnya untuk tahun 2021 telah membuahkan lah, dia telah menampakkan hasil dia, yang mana first and second quarter telah mencatatkan keuntungan 3.6 juta. Effort spent in improving the cost of goods sold during the year has borne fruit. Despite the decrease in revenue, our gross profit margin has improved from 61.2% in financial year 2019 to 63.4% in financial year 2020. Oh, okay. So dia punya gross profit 60%. Dahsyat tak? Gross lah, bukan net lah. This one is gross. So net mungkin tak tahulah berapa. Okay. So 61 dia punya gross, 61. Okay, quite high. Other income has increased 2.9 million in tandem with the recognition of gain on the transfer of intellectual property of TMSS technology in China and gain on disposal of the group property Crystal Point Pinning amounted to 2.6 million and 0.3 million respectively. Research and development expenses has increased 0.5 million as compared to financial year 2019, attributable to the talent and material cost spent in researching new test solutions for customer and enhancing our product features. Okay, so dia ada pertambahan 500,000 untuk research and development. Dia punya R&D expenses meningkat 500,000, which is I think okay, sebab untuk R&D untuk syarikat teknologi, especially syarikat teknologi, dia sangat penting lah untuk melakukan R&D. Dan kalau lagi banyak sebenarnya lagi bagus lah, sebab dia boleh yalah spend new, boleh mana tahu daripada R&D tu new invention, dapat new product dan sebagainya, then the expenses tu tak ada membazir, okay, sebab dia dapat something in return. Administrative expenses were improved this year via the cost saving initiative implemented in third quarter financial year 2020 and fourth quarter 2020, as well as the government prihatin perusahaan kecil dan sederhana program incentive. Oh, ini kira ni small and medium enterprise, SME. Okay, alright. So financial position, non-current asset meningkat 30%, 34%, current asset meningkat 52%,
Non-current liabilities meningkat 193%. Okay. Current liabilities meningkat 27%. Kita tengok dia punya brief explanation berkenaan dengan financial position. Non-current asset, the 34% increase in non-current asset category reflects several major investment made by AEMULUS during the financial year, such as construction of AEMULUS base, establishment of TMSS in China, and our investment in R&D. Okay, okay, so nampak this mention ni construction of AEMULUS base, so nampak office tu barulah so itu dia ada penggunaan dia ada expenses dia lah dekat situ, dan juga establishment untuk TMSS di China, okay, dan juga untuk investment di dalam R&D. AEMULUS base, our iconic headquarter was completed in July 2020. Is one of our most valuable asset which carries a value of 23.5 million. Okay, so dia punya base yang baru tu cost dia adalah 23.5. Okay, tapi bila kita mention berkenaan dengan this one dia sebut assets. Okay, so mungkin ada capital appreciation lah berbanding dengan dia punya cost. Land cost kena mention dia ada land cost, of course dia ada building cost. So ada dua cost kat situ, dan kita tahu Pening ni land cost tu tak murah lah. So 23 tu I think okay lah sebab office dia pun nampak besar tadi. Sebab ada yang hari tu kita review satu company, dia beli bangunan 5 tingkat 21 juta dekat Selangor. Okay. So on annual basis, AEMULUS base is depreciated by 500,000, but on safe rental expenses of 1 million per annum. Okay, so sebelum ni mungkin dia sewa, so dia spend at more than dia punya cost untuk dia bina sendiri lah. So dia ambil keputusan untuk buat HQ sendiri, yang mana dapat save 1 million setahun. Sambung kat sini bahagian non-current asset. Okay, on 10 April 2020, we have announced our expansion in China market via the incorporation of joint venture company, namely TMSS with Tangerine Microintelligence Technology. As of to date, susah betul nak sebut nama. As of to date, we have injected 1.2 million into TMSS as the first phase capital injection in accordance with the agreement. R&D activities continue driving our product enhancement and delivery of cutting-edge testing solutions to our customer. Talent costs and development material invested in R&D activities are capitalized according with amounted to 2.4 million for this year. Okay, so itu antara benda yang dia telah spend. Current asset category has increased approximately 24.8 million or 52%. Primarily contributed by cash and bank balances as well as amount receivable from TMSS. This year, we have raised additional fund via private placement in August 2020. It is a successful corporate exercise which has contributed 31 million to our war chest. Okay, so sama kebanyakan company yang last year kita tahu membuat private placement, AEMULUS juga tidak terkecuali. Dia juga telah buat private placement dan telah mendapat 31 juta. Okay, banyak juga private placement dia 31 juta. As part of our business expansion exercise, we have transferred some of our intellectual property to TMSS in accordance with the joint venture agreement entered in Tangerine Microintelligence. An amount of 2.7 million receivable from TMSS pursuant to the IP transfer was recorded in the book as at financial year 2020. Right, so dia transfer dia punya IP, so dia dapat lah proceeds 2.7 million. For non-current asset or current liabilities, both category have increased in tandem with the drawdown of the terms loan during the year to fund the construction of AEMULUS base. Macam tadi tu lah, 23 juta dia spend tadi untuk bina dia punya pejabat yang baru. Dividend policy, we do not have an explicit dividend policy. Okay, so mari kita tengok sejarah pemberian dividen bagi syarikat AEMULUS. Wow, hanya pernah bagi sekali saja. Okay, iaitu pada tahun 2008. Okay, itulah agaknya yang terawal. Tak tahulah, mungkin
sama ada yang terakhir atau tidak. Okay, so hopefully uh, it depends lah untuk kategori investor, sama ada nak cari dividend yield stocks ke ataupun nak cari capital growth saja. So ada company yang dia focus on giving a dividend, ada company yang dia preferred dia punya profit tu untuk dia spend kepada dia punya cash reserve, kepada dia punya expansion, and other things yang dia rasakan boleh memberikan lebih nilai kepada shareholder. Okay, so depends lah company tu. So kalau you nak cari stocks yang memberikan dividen tinggi, so cari yang bagi track record so far memberikan that kind of dividend lah. Okay, ataupun kalau you tak kisah dia bagi dividen atau tak, okay, so it's not concern lah untuk company-company yang tak selalu memberikan dividen ni. Okay, so dia memang dia bukan dividen company, dia bukan company yang fokus kepada memberikan dividen. Okay, overview of the business activity trends and outlook. Okay, the sigmoid, this is dia punya nampak growth untuk last year. Okay, untuk 4 kuartal, so nampak memang berlaku penurunan bagi first and second quarter. Okay, but during the third and fourth quarter nampak berlaku peningkatan yang cukup tinggi. Okay, yang cukup baik bagi revenue dan juga dia punya net profit. Okay, so nampak third quarter baru start making profit and continue to the fourth quarter untuk financial year 2020. Dan tadi kita nampak juga saya tunjukkan tadi untuk first quarter dan second quarter bagi financial year 2021. Okay, so dia juga telah menunjukkan prestasi yang baik. Okay, management. Okay, sambung overview of business activity trends and outlook. The conflict between the two major economies in the world continue to inflict negative effect on AEMULUS in terms of growing our businesses and revenues. Getting into the second quarter of financial year 2020, the worldwide lockdown, business travels, and the introduction of movement control order in Malaysia put further stress on our operation to generate revenue. The recorded revenue in financial year 2020 shrunk 33% as compared to financial year 2019. Nonetheless, as we look further into our each quarter, quarter 2 reached the lowest point of revenue among the four quarters, then a turnaround in quarter 3 and relatively remarkable profit in quarter 4. Despite the fact that the overall profit for financial year 2020 was still in negative zone, we see strong signal of recovery as we step into financial year 2021. Okay, so dia tak mention berapa kerugian dia. Okay, tapi anda kena cari kat tempat yang lain yang dia tak tunjukkan dekat bahagian ni lah. Ada company yang kalau profit dia akan tunjuk dekat bahagian MDA pun dah nampak, ataupun bahagian chairman punya statement pun nampak. Ada company yang rugi pun dia akan mention juga. Okay, tapi ada juga yang anda kena cari kat tempat lain lah. Okay, right, so saya sambung lagi. The turnaround did not come at ease, nor was in a short-term effort. The turnaround was an effect of a change in our strategies over a period of time. The management identified two major issues haunting us since 2019, namely poor business growth in the Far East region and tight cash flow. Subsequent efforts taken by the management to address this shortcoming were proven effective. Okay, so dia dah nampak sebenarnya dia dah kerugian yang dihadapi tu bukan baru. Okay, tapi since 2019 yang mana betul, kalau kita tengok tadi dekat financial year dia, since 2019 memang dah rugi. Okay, ni 2019 dan juga 2020 syarikat ni mengalami kerugian. Okay, dan itulah satu yang in term of growth tak ada, dan juga cash flow, bahagian dekat cash flow dia. Firstly, a new sales agent in China was identified and engaged. The purpose was to leverage on their network in order to grow our business leads and market reach. Then we started exploring business localization strategies within China. The exploration of potential partners later concluded with an ink agreement between Tangrand Microintelligence and us in April 2020. Waktu COVID waktu lockdown, kita punya lockdown tahun lepas. The third was identifying new market whereby we have strong confidence in solving the industry pain points. A few months of efforts and time spent right before MCO resulted in the introduction of
2 new products to address 2 new markets. In April 2020, Amoeba 7300 and Amoeba 5600 CIS made their debut in China and Taiwan respectively despite all odds. Okay, so okay, ini menarik. Yang mana tahun lepas, okay, dia come up with 2 new products, okay, dengan 2 new markets, iaitu di China dan juga di Taiwan. Okay, ni untuk export market, satu benda yang baru, dan I think that's why kita nampak peningkatan revenue pada dia punya third quarter and fourth quarter bagi tahun 2020. Mungkin dekat bahagian ni lah, dia lakunya peningkatan dari segi new market. Dia ada new market yang mana telah menyumbang kepada a higher revenue and also dia punya profitability. Okay. We ended the year with a successful private placement of approximately 10% new shares. Banyak juga 10%. Bagging 31.3 million to fuel business expansion. Dia buat private placement untuk 10% daripada dia punya float, whatever balance yang dia pegang oleh syarikat. Syarikat ni bila dia listed, dia bukan list mana-mana syarikat lah dia bukan listed semua company tu. Okay, dia normally kalau katalah the whole company tu, okay, bernilai katakan 1 billion. So yang dia listed tu mungkin 10% dulu, okay, ataupun yang listed mungkin 20%, depends lah untuk dia strategi berapa banyak dia nak dapatkan cash dan sebagainya. Okay, macam contoh kita tengok Aramco. Aramco syarikat masa IPO yang terbesar kat dunia, yang dia listed kan hanyalah 5% daripada dia punya overall company. Okay, tapi yang dia listed 5% tu dah represent berapa trilion tu kan. Okay, so sebab tu bila company nak issue private placement, sebenarnya dia ada lagi dia punya share yang dia boleh bagi ataupun offer kepada orang. So dia bukan 100% dah bagi awal-awal tu So kalau bagi 100% awal-awal tu tak tinggal apa lah. Okay, so normally company akan still maintain majority lagi, mungkin 50% and above. So yang listed tu kan tu mungkin 10%, 20% atau 30% saja pada IPO during IPO tu. Alright. And then kita sambung kat sini, make the strategy right. Okay, saya minum sikit A few contracts were sealed in financial year 2020. The significance of the contract lies on the ability to quickly identify the right opportunities and to deliver the right solution to address the pain point of new customer and to render endorsement of the value advantage of our new products. Saya tertarik dengan dia punya wording yang dia gunakan. Dia tak kata dia just jual dia produk baru. Dia tak kata dia just come out dengan new product and then dia try to sell it into the market. Tapi dia identify pain point. Okay, so bisnes yang bagus adalah bisnes yang menyelesaikan masalah. Okay, sebab bisnes yang menyelesaikan masalah, of course, yang pertama kita dah ada ready market. Okay, so kita tak payah nak explore, nak try the market apa semua. Sebab kita tahu, okay, company macam sektor ni ada masalah kat sini. Okay, so why not kita come out dengan solutions and then kita offer kepada mereka our service. So they talks about value yang mana dia selesaikan masalah orang tu, dan of course dia punya return adalah in term of profit lah ataupun revenue yang mana setelah dia berikan servis ataupun produk yang menyelesaikan masalah mereka, dia dapatlah return in term of monetary. Okay, sebab itulah business kan takkan bagi free saja. Okay, so it's good dengan wording yang digunakan, maknanya dia cari pain points apa yang ada dalam market ataupun problems yang ada dalam market and they solve the problem, yang mana apabila kita selesaikan masalah orang, kita selesaikan masalah ramai orang, okay, so kita akan dapat lebih banyak wang. Okay, so that is business yang smart. Okay, so kita solve problem berbanding kalau kita come out dengan benda-benda yang baru yang kita nak try and then market nak accept apa semua tu, is gonna take time. Alright. The strategic barrier in the Far East region has been overcome. The similarity between our 2 new products introduced in financial year 2020 is that both are not generic testers but testers designed specifically for a niche market with sizable targeted addressable markets. This is turning point from our previous strategy of designing generic product. Going forward, we shall continue with such plan. Okay, saya nampak sama yang saya explain tadi tu, maksudnya
Jangan keluar come out dengan produk yang very general, yang mana mungkin kita rasa orang akan beli. Tapi dia tengok yang mana it's a niche market, yang mana diselesaikan that specific problem. Okay, so nanti kalau nak come out lagi dengan new R&D whatever, cari dulu apa masalah yang ada dekat market, okay, and then come out dengan produk ataupun servis yang boleh selesaikan the problem. Okay, so that is faster untuk dapatkan cash flow. Sebab you spend R&D, you come out dengan produk and then tak ada orang nak beli, setahun dua tak ada terjual, so susah. Berbanding kalau you dah it's a hot market lah, ready market. You just offer the problem, the solutions untuk their problem. So it's much quicker untuk dapatkan cash. Okay, in joint venture, success of registering new customers in our records, especially in China, acts as a validation of our strategy to partner with Tangram Microintelligence. The new contracts given by the new customer finally allow us to overcome the hurdle in expanding the China market. The localization plan in China brought AEMULUS into part of ecosystem of Made in China 2025. While local competition remains, our joint venture company, TMSS, lowers down the entry barrier and makes doing business in China easier. In the second half of financial year 2020, whereby travelling to China was restricted, the president of TMSS found useful. For the plan with TMSS, the application engineering and service engineering has been established in China financial year 2020. Going forward, the plan is to start growing technical sales force and establish production within TMSS. Okay. So it's a good move sebab before lockdown, before MCO restriction untuk travel dan sebagainya, mereka dah ada foot on the ground dekat China melalui joint venture dengan syarikat Microintelligence tadi tu. Tangram Microintelligence, yang mana mereka come out dengan company joint venture dipanggil sebagai TMSS. Yang kalau kita tengok dekat dari segi shareholder 60-40. Okay, so 60 by Tangram dan juga 40% by AEMULUS. Okay, so bagus juga sebab China ni dia ada dia punya wawasan ataupun vision dia untuk Made in China 2025. Okay, so maknanya dia nak produk tu dihasilkan di China. So bagi orang yang ataupun syarikat daripada luar, susah sebenarnya nak penetrate kepada syarikat China ni unless they come out with a JV company, come out dengan ada company yang dekat sana. Kemudian kita set up a new company, dia panggil JV company lah. Sama juga dengan Malaysia pun sebenarnya. Kalau kita tengok baru-baru ni beberapa syarikat yang nak acquire a certain company, okay, so dia JV dengan company dari China untuk dapatkan funding dan sebagainya, ataupun dapatkan dia punya expertise. So company China tu sebenarnya kalau nak beli semua, of course lah ada restriction daripada segi foreign ownership, tak boleh 100%. So normally ada 50, 51, 49-51 ataupun 50-50 ataupun 60-40, depends on dia punya agreement. Okay, so bagi AEMULUS it's a good things because dia dah menapakkan kaki di China, yang mana sebelum ni dia nak cuba masuk tapi sangat-sangat sukar. Okay, sebab dekat China pun syarikat teknologi dah banyak. Jangan ceritalah kat Shenzhen tu memang semua teknologi. Kalau orang baru nak masuk tak tahu apa dengan regulation dan semua kan, is very tricky. Okay, so kita sambung kat sini. Successful fundraising, getting our chest ready. We foresee the recovery of the semiconductor demand should happen to the end of year 2020. The private placement of 31.3 million helped strengthen our cash flow, which in turn allow us to manage our inventory to significantly reduce our cost of goods per units through economies of scale. Going forward, as we expand into different markets, we anticipate stiff price competitions and therefore reduction in gross margin. We believe an efficient inventory management should counter the stiff price competition to give us a competition edge. The cost optimization initiative as practiced with the current product shall be applied to other product going forward. So dia dapat cash lah sebab dia buat private investment. Of course dia dapat cash in hand, ada 31 juta yang mana dia boleh gunakan bagi pembelian inventory, yang mana kalau dia beli dalam bulk purchase, of course boleh dapat harga yang lebih rendah. Okay, so itu bagusnya sebab dia kata tadi competition very very stiff in term of pricing.
So gross margin pun akan berkurangan, tapi kalau dia beli dalam inventory dia dalam bulk, okay, so dia dapat kurangkan cost per unit dia. R&D investment does matter. Our investment in R&D played a decisive role in winning contracts. Take AEMULUS 5600 for example, which we designed and launched in 2019. Despite low demand for this tester in 2019, we customized part of the design in early 2020 to be specific for complementary metal oxide semiconductor (CMOS) image sensor (CIS) testing market within a short cycle and sealing deals. This signifies the advantage introduced by our R&D and their technical capabilities to deliver short times to market solutions. Part of the IP developed over the years were monetized through the sale of IP to 10 grand microintelligence. AEMULUS shall continue to develop IP and invest in R&D. Our change made within the company direction was to grow and to put more responsibility on the shoulder of the department called product development. At the same time, incentive shall be given to R&D staff registering noticeable patterns. Okay. So of course company teknologi memang penting bagi R&D dia. Dan saya sebenarnya agak bukan terkejut, macam agak terkejut lah sebab dia mention tadi dia hanya spend 0.5 million ataupun 500,000 saja untuk R&D bagi tahun 2020. Tapi dia dapat come out dengan produk, dua produk tadi yang enter to the market. So sebenarnya produk tu dia dah launch since 2019, yang mana R&D cost of course dia akan incurred in financial year 2019. Okay, dalam financial year 2019. So yang 500,000 tu untuk tahun 2020 hanyalah untuk ada buat tuning sikit ataupun just a final touch up to accommodate dia punya markets yang dah ready tu. Okay, so justify lah kenapa 500,000. So, kalau R&D 500,000 sebenarnya tak banyak. Okay, 500,000 sebab kalau kita tengok revenue dia dengan apa R&D yang banyak tu macam tak reciprocate lah. Okay. Right, so kita sambung inventory. AEMULUS build ATE or tester system to be exact. Our tester are designed to be modularly built by subsystem. Each subsystem is either a functional block by itself or a box with a collection of multiple test modules working on a common platform. The typical turnaround time to build a batch of system is between 2 to 3 months. Often the expectation of our clients on our delivery lead time is less than 2 months. A good amount of inventory build up is critical to win deals in many cases. Therefore, with a positive outlook looking forward, an increase in inventory is inevitable. The bulk of the inventory usually lies in electronic components or assembled test module. These items have a long shelf life and a common spot among our high runners tester, which indirectly reduce the risk of being non-moving parts. Okay. So tadi daripada private placement yang mana dia dapat 31 juta, so dia boleh beli ataupun boleh readykan dia punya inventory dengan lebih laju dan lebih pantas. Dan juga secara tidak langsung, okay, dia dapat menyiapkan dia punya produk tu dengan lebih pantas because dia dah ada dia punya parts ataupun components ni ready. Okay, yang mana sebelum ni dia kata normally untuk siapkan satu produk tu mengambil masa 2 ke 3 bulan. Okay, but of course kalau sebagai client ataupun customer dia nak cepat lah, 2 bulan dia nak ready. So kalau dia baru nak order parts and then nak tunggu delivery, kemudian kalau dia salah order pula nak kena return, so it's gonna take time. Dan juga itu tak bagus untuk bisnes because of course lah klien akan cari orang lain yang boleh memberikan dia punya produk dengan lebih pantas. So dengan adanya cash tadi tu, dia boleh beli, tadi dia mention in bulk. Of course satu dia boleh advantage is cost per unit dapat dikurangkan because purchase in bulk. Dan juga satu lagi in term of readiness of the component, yang mana dia boleh siapkan the produk tu dengan lebih pantas. Okay, so good. It's a good things. Okay. Kemudian kita sambung. Okay, I think this one is last page untuk kita punya MDA. Overview of business activity trend and outlook. AEMULUS base. Oh, dia cerita lagi pasal dia punya base. Okay, kita baca. The COVID-19 pandemic did put everything to a stop. Yet we adapt in such trying times and operate based on the existence of the pandemic. Putting that mindset in the management carried us through the difficulty of moving office and production during recovery movement control order, and to complete them within a matter of weeks. We unite our staff from 2 different locations
into a single iconic building, which we call is its AEMULUS base, with a build up of 75,000 square feet. Instead of us leasing two plants, we work in AEMULUS base, which we can finally call home in July 2020. AEMULUS base is strategically located right next to the Penang International Airport, or a short 5-minute drive. The iconic red brick building as seen from the main road will not be missed by any passerby. Okay, so dia panggil AEMULUS base, dia punya HQ ni. Of course lah, kalau bangunan besar pakai passing brick, kalau you drive dia akan perasan lah. Okay, sebab dia lain. Dia bukan typical macam rumah kilang ke kan, yang plain tutup kan. Dan juga dia banyak guna glass glass finishes untuk dia punya dinding. Next, sambung ke markets. With the establishment of the joint venture TMSS, we now assign all sales activity in China to TMSS. We foresee that TMSS shall contribute significantly in terms of sales to our overall revenues. TMSS recite the ecosystem of the Made in China 2025 initiative, whereby the government drive localization of the design of semiconductor devices and the associated equipment to make them. We project that our AEMULUS 7600 series 5G tester and AEMULUS 7300RF fronted tester shall take up the majority of the sales contributed by TMSS. For the rest of the world, market shall be contributed by AEMULUS 7600 series 5G testers, AEMULUS 5600 CIS testers, and other series of AEMULUS 4200 testers. Smartphone or tablets market shall still be dominant in our distribution of revenue contribution. Okay, so sebenarnya market dia main adalah untuk pasaran smartphone dan juga tablets. Tablet, smartphone, kalau kita tengok majority production memang China lah. So dia provide tester untuk pasaran smartphone and tablets. Financial year 2021, we are grateful to be able to achieve many significant milestones in financial year 2020 despite the unexpected COVID-19 pandemic and the slowdown of the worldwide economy. We built up our war chest, launched new products, signed up new customers, and hardened our strategy. Taking steps into financial year 2021, we are definitely confident and optimistic looking forward. The board wish to extend our sincere appreciation and gratitude to our believers, including but not limited to our shareholder, customer, okay, lain. We did not walk alone macam biasa dengar Okay, we did not work alone. Lastly, our staff and our assets and their contribution made up a success. The board takes that with heartful gratitude. Okay, so it's good. Okay, company ni kita tengok dia punya management ataupun board melihat challenges yang dihadapi since 2019, dan mereka telah ambil inisiatif yang bagus untuk turn around the company. Okay, dia bukan kerja sebulan dua. Okay, dia take years, dan kita nampak hasilnya bagi tahun 2021. Even before closing year lagi, for the first 2 quarters mereka telah mencatatkan keuntungan yang cukup baik, dan mereka juga tak berhenti, dan juga despite of the challenges 2020 was the challenges, but I think this company had proven dia punya resilience in term of come out dengan solutions despite the challenges yang ada, okay, dan manage to make the turnaround of the company. But disclaimer sekali lagi, okay, disclaimer penting. This is not a buy call, okay. This is not a sell call. Ini bukan nasihat pembelian, ini juga bukan nasihat penjualan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas risiko masing-masing, okay, masing-masing. So apa yang kita cuba sampaikan adalah kita nak tahu behind this company apa bisnes sebenarnya yang dibuat. Okay, kalau dia rugi dulu, kenapa dia rugi? Kalau dia untung sekarang, kenapa dia untung? Okay, dan dari situ kita boleh buat analisa sebelum kita membuat sebarang keputusan, sama ada nak beli ataupun tak beli syarikat itu. Okay, sama ada nak melabur ataupun tidak melabur dalam syarikat itu. Okay, so very important untuk kita faham the basics business behind the company. Saya selalu mention behind the company dia ada business, behind the name ataupun behind the code dekat bursa tu adalah perniagaan. Okay, so kita kena faham dan kena tahu. Nak jadi shareholder, kena tahulah syarikat kita beli tu dia nak buat apa. So it's a basic
I think the basic things dalam investing untuk kita faham dan juga tahu, dan juga sebagai orang Islam untuk mengelakkan benda-benda yang warar yang tidak tentu. Sebab kalau kita tahu kita beli di berniaga apa, so kita punya confidence tu lebih sikit lah. Okay. Alright, I think that's all from me untuk hari ni. Ini sustainability report, kalau nak baca boleh baca. Okay, very interesting this company. Okay, kita nantikan lagi 2 kuartal, okay, bagaimana dia akan akhiri tahun financial year 2021 yang akan berakhir 30 September tahun 2021. Okay, but looking at dia punya growth so far, okay, I'm very happy lah untuk this company, because they managed to overcome all despite of the obstacles, challenges selama 2 tahun sebenarnya, since 2019, dan mereka sekarang back into the black. Okay, so okay, thank you so much kepada anda semua yang turut serta pada sesi hari ini. Okay, dan juga thank you so much kepada yang dah share. Saya doakan kepada yang dah share tu, okay, anda profit, okay, dalam pelaburan saham, insya-Allah. Okay, dan juga saya doakan anda semua yang menonton, okay, agar diberikan kesihatan yang baik dan juga dijauhkan daripada wabak COVID-19, insya-Allah. Okay, sama-sama kita doakan negara kita pulih daripada pandemik ini. Okay, mudah-mudahan kita semua dapat kembali, okay, dengan kehidupan yang sedia kala, dapat mencari rezeki yang halal untuk keluarga kita, dapat berjumpa kembali dengan keluarga, dengan ibu bapa kita yang lama dah kita tak jumpa. Okay, sama-sama kita doa, insya-Allah. Dan juga semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.